Ukifanya kitu lakini haukifanyi vizuri, ni sawa na vile ungeacha kukifanya. Ukiomba alafu ukaomba vibaya, ni sawa na mtu ambaye hakuomba. Ni kupoteza muda, ni kupoteza energy, ni kupoteza kabisa ile machozi yako ambayo unalia ukiomba vibaya. Nikwambie, ni afadhali usingeomba. Wakati unaenda kuomba na ukiwa na kinyongo na ndugu yako, unaenda kuomba ukiwa na hasira na ndugu yako, unaenda kuomba ukiwa haujasamehe, sikia nikwambie, hata kama utaenda mlimani, utafunga mafungo ya siku 40, unakataa kula, unakataa kunywa, unatoa na masadaka, wakati wote utakuwa na beba watu ndani ya moyo wako, unashindwa kusamehe, nikwambie hiyo maombi yako ni kupoteza muda, ni kupoteza energy yako. Ni afadhali tu uishi kawaida, ukule ugali, uendelee na maisha yako. Biblia inasema kwenye Marko sura ya 11 mstari wa 25, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yangu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Hata kama ni kosa kubwa kiasi gani, hata kama umekosewa mara ngapi, kama unataka upate majibu ya ile shida yako, ya ile matatizo yako, uponyaji ya ile magonjwa yako, wewe samehe.